മാർത്താണ്ഡം മേൽപ്പാലത്തിൽ ഗർത്തം. കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിക്കടുത്ത് തിരുവനന്തപുരം നാഗർകോവിൽ ദേശീയപാതയിൽ കൊഴുത്തറ നിന്നും പമ്മം വരെ 2.5 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരത്ത് നിർമ്മിച്ച ഇരുമ്പ് മേൽപ്പാലത്തിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ പൊളിഞ്ഞു മാറി വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഇരുമ്പ് മേൽപ്പാലമാണിത്. കോൺക്രീറ്റ് പൊളിഞ്ഞ ഭാഗത്തുള്ള കമ്പികൾക്കിടയിലൂടെ താഴെയുള്ള റോഡ് കാണാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. കമ്പി കൂടി ഇളകി മാറിയാൽ വാഹനങ്ങൾ പാലത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി 2018 ജനങ്ങളെ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ പാലം ആടുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ജനങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കി. ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉളവാക്കുന്നത്. പാലം സൂപ്പർ. ചെറിയ ഷേക്കിംഗ് ഉള്ള പോലെ അത് സസ്പെൻഷൻ ആണെന്ന് പറയണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ചെറിയ ഷേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. ട്രെയിനിൽ ഫീൽ ചെയ്യണം. അത് സസ്പെൻഷൻ ആണ്, നല്ല രീതിയിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ தென்னிந்தியாவிலேயே இது ரொம்ப நீளமான பாலம், ஸ்பெஷல் டெக்னாலஜி. இது ஃபுல்லாக ஸ்டீல் பிரிட்ஜு. இதனுடைய லென்த்து 2687 மீட்டர், லாங்கஸ்ட் பிரிட்ஜ். இதனுடைய காஸ்ட் 314.02 க்ரோஸ். இந்த பாலத்துக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டீல் 8000 மெட்ரிக் டன். 8000 மெட்ரிக் டன்ஸ் மீன்ஸ் 800 லாரி லோடு. இதனுடைய கான்கிரீட் டோட்டல் குவான்டிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 66,000 கியூபிக் மீட்டர். இந்த பாலத்தில் டோட்டல் ஸ்பேன்ஸ் ஒவ்வொரு கண்ணாக இருக்கும் இல்லையா, அது 109 ஸ்பேன்ஸ். ஒவ்வொரு ஸ்பேனும் 24 மீட்டர். ஒரு லாங்கஸ்ட் ஸ்பேன் இடையில ஒரு ரயில்வே ஸ்பேன் இருக்குது, அது 47 மீட்டர். அப்புறம் மற்ற பயிர்கள் இது ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு டெக்னாலஜி. இதை என்னுடைய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஹைவேஸ் தான் அவங்க ஃபண்டிங் ஏஜென்சி. இதை கான்ட்ராக்டர் SBL இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சென்னை. கன்சல்டன்ட் டெக்னோக்ராட் அட்வைசரி சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், TASBLங்கிற டெல்லி கம்பெனி. அதனால் இது ஒரு மானுமெண்ட், அமைச்சருடைய ஒரு கனவு பாலம். என்னுடைய நேம் ரெட்டி, ஓவு ரெட்டி. கன்சல்டன்ட் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட்.